हेलो पिलामाने वेलकम बैक आवर चैनल रिंकू गुरु ऑफिशियल। आज आम पढ़ा तृतीय श्रेणीर साहित्य बही। पाठर नाम पुणी से माने हसिले। नरसिंहपुर गाँव में करीम और कृपा सिंधुर घर। दुई जनकर घर खूब पाखापाखि। सकालू उठिले मुह देखा देखी। विपद आपदरे कांधकू कांध मिलाई ठिया हुंती। जानी यात्रा और पुनेई परब मिलिमिशि पालन करती। कृपा सिंधुर झीर नाम सोमा और करीमर झीर नाम हसीना। कृपा सिंधुर झीर नाम कौन सोमा और करीमर झीर नाम होची हसीना। दुही गोटे श्रेणी रे पाठ पढ़ती। से दुई जन गोटे श्रेणी पाठ पढ़ती। पाखापाखि बसंती, एकाठी खेलती और एकाठी बुलंती। आगा को जीवा। करीम निज घरे पाली थाए किछि कुकुड़ा। करीम तार घरे किछि कुकुड़ा पालन करुथिला। ओ कृपा सिंधु सौखीरे रखी थाए गोटे कण कुकुर। कृपा सिंधु गोटे कुकुर रखिथिला पालुथिला। ता ना थिला कालिया। कण ता ना कालिया। से कुकुरर नाम होची कालिया। बेल पाइले कालिया करीमर कुकुड़ा को गोटे दुईटा टाणी निए। प्रथमे करीम किछि करीम किछि कहु नथिला। प्रथमे करीम किछि कहु नथिला। हेले से केते सहिब। जीवा। कुकुरटी जबत करिबा पाई करीम कृपा सिंधु को नेहुरा हेला। कृपा सिंधु एथर कालिया को आखिरे रखिला। हेले कौन हेबो प्रकृति छाडुछि केउठी। सुजोग उंठी कालिया गोटे दीटा कुकुड़ा झांपी निए। समय देखिके कालिया से कुकुड़ा को झांपी दिए। एथर करीम रागीगला। कुकुड़ा को पाने देव बोली छकी रहिला। ओ कालिया आउ दिने कुकुड़ा भाडी ऊपर को उठिबा बेलकू करीम हेला देला पहारे। कुकुर से आउ गोटे दिन चोरी करने आसीथिला। से समय रे से कुकुर को पहारे देला। कालिया काऊ काऊ करी धाइला। से छोटा हो गला। से कुकुर को माड़ जिते बेल पड़िला काऊ काऊ होके धाइला। आउ से कण छोटा हो गला। चित्र देखी एटा। एथिरे कृपा सिंधु रागी जाई करीम को गाली देला। कृपा सिंधु रागी की कण कला करीम को गाली देला। करीम मध्य कृपा सिंधु को गाली देला ओ कजिया बढ़िला। एणिकी दुई परिवार भितरे कथाबार्ता बंद। दुई परिवार भितरे कथाबार्ता बंद। हसीना सांगरे मिसिबाकू कृपा सिंधु से मानकू मना करी देला। हसीना सांगरे मिसिबाकू कृपा सिंधु मना करी देला। सोमा और हसीनांक भितरे मिलामिशा कथाबार्ता बंद हो गला। सोमा और हसीनांक भितरे मिलामिशा और कथाबार्ता बंद हो गला। एथिरे सेमानंक मन भारी दुख। आगपरी मुहरे नथिला हस। आगपरी से माने तांको मुहरे हस नथिला।
ଦିନକର କଥା ଖେଳ ଛୁଟିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛ ପାକେ ନଈ କୂଳରେ ହାସିନା ବୁଲୁଛି। ହଠାତ୍ ଧପ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ହାସିନା ନଈ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ହାସିନା ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ନଈ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ସୋମା ପାଣିରେ ବୁଡୁଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସୋମା ପାଣିରେ କ'ଣ କରୁଛି? ବୁଡୁଛି ଆଉ ଉଠୁଛି। ହାସିନାର ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା। ହାସିନା ସେୟା ଦେଖିକି କ'ଣ ଡରିଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ବରଗଛରେ ମାଡ଼ିଛି ଶିଆଳି ଲଟା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ବରଗଛରେ ଗୋଟେ ତାର ଝାଟ ଶିଆଳି ଝାଟ ଲଟା ପଡ଼ିଛି। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଲଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ତା ଦାନ୍ତରେ ସେ ଲଟାକୁ ଛିଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ଲଟା ଖଣ୍ଡକୁ ସୋମା ଆଗକୁ ପକାଇ ଦେଲା। ସେ ଲଟା ଖଣ୍ଡକୁ ସୋମା କ'ଣ କଲା? ସୋମା ଆଗକୁ ପକାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ସୋମା ୟାକୁ ଧରି ପକା। ଆଉ ସୋମାକୁ କହିଲା, ୟାକୁ ତୁ ଧରି ପକା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଆ। ସୋମା ଲଟାଟିକୁ ଜୋର କରି ଧରିଲା। ସେଇ ସୋମା ଲଟାଟିକୁ ଜୋରରେ ଧରିଲା ଟାଇଟରେ। ହାସିନା ଲଟାଟିକୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ହାସିନା ସେ ଲଟା ଆଉ ସେ ସୋମାକୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ମଝିରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ କହି ହାସିନା ପାଟି କରୁଥିଲା। ସେଇ ଆଉ ପାଖ ଆଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ ବୋଲି ପାଟି କରୁଥିଲା, ଡାକୁଥିଲା। ହାସିନାର ପାଟି ଶୁଣି କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗୁରୁଜୀ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଛି ଜଣ ପିଲା ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ହାସିନା ଲଟାଟିକୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଥାଏ। ହାସିନା ସେଇ ଲଟାକୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଉଥାଏ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଲଟାକୁ ଟାଣିଥାଏ। ତା ସହ ଗୁରୁଜୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଗଲେ। ତାକୁ ଗୁରୁଜୀ ଓ ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସୋମାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ସୋମାକୁ କୂଳକୁ ଆଣିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୋମା ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସୋମା ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥାଏ। ଖବର ପାଇ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ କରିମ୍ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସେ କଥା ଶୁଣିକି କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ କରିମ୍ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସୋମାକୁ ହାସିନା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ମନା କରିଥିଲ। ଆଜି ସେଇ ହାସିନା ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। କୃପାସିନ୍ଧୁର ମୁଣ୍ଡ ଲାଜରେ ନଇଁଗଲା। କୃପାସିନ୍ଧୁ କରିମ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ହାସିନା ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ସୋମାକୁ ପାଇନଥାନ୍ତି। କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ କୋଳାକୋଳି ହେଲେ। ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ହସ।